अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रौसना यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की 22वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। चलेंगे प्रोग्राम की जानिब और हमारे साथ मौजूद है नामवर नात ख्वां शफात हुसैन साहब। जी सर, कुछ क्या गुजारिश है आपसे, कुछ कलाम सुनाएं आप। खुदा सुनता है इल्तिजा सबकी, खुदा सुनता है हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के मालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खता कार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ और एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे शफात काजी साहब। इन्हीं के साथ हमारे मौजूद मेहमान का मैं आज तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक मारूफ़ वकील हैं, रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं और समाजी कारकुन भी हैं। और हमारे जो माशरे में तालीम, इंसाफ और समाजी बेहतरी के हवाले से अपनी खिदमात अंजाम बहुत अच्छी तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़हाद भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। रमज़ान वगैरह कैसे गुजर रहे हैं आपके? जी अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और नातख़्वां मौजूद हैं, अब्दुल राफ़े साहब। अच्छा 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 अच्छा, ओमान से तशरीफ़ लाए हुए हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या सुना रहे हैं जी? अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे
बिना एहसान पराए रखना अपने दामन बिना एहसान पराए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने फ़ात जाफ़री साहब का जो है आपसे तारुफ़ करवाया था, इनका एक तारुफ़ मैं और करवाता चलूँ कि ये चेयरमैन है पाकिस्तान रियल इस्टेट एसोसिएशन के। बढ़ेंगे सैयद फ़ात जाफ़री भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम फ़ात भाई, ये बताइए कि आप एक बिज़नेसमैन, एक वकील और एक समाजी कारकुन की हैसियत से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने और आपके चैनल ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, बात यह है कि मैं बतौर एक वकील मेरी ख्वाहिश होगी कि जो माशरा जो है, क्योंकि जुल्म का माशरा तो चल सकता है, मौला अली का कौल है, लेकिन नाइंसाफ़ी का माशरा नहीं चल सकता। हमारे माशरे में हमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे कि हुकूमत से लेकर एक आम आवाम तक हमें आपस में एक दूसरे के साथ तामुल बर्दाश्त, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के साथ अल्लाह ताला हमें दरगुजरी और बर्दाश्त ये इसका जो है वो सबसे पहले वो देता है, और इसके साथ हमें सबक देता है कि हम बर्दाश्त करें, हम जो है एक दूसरे का एहतराम करें। जी। और उसके साथ एज अ समाजी कारकुन मेरा फोकस हमेशा रहा है एजुकेशन के ऊपर। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं एक एजुकेशन घराने से ताल्लुक़, मेरे वालिद साहब भी एक टीचर थे और इस फील्ड में आने से पहले मैं एक टीचर ही था। अच्छा। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैंने लॉ किया है कुछ 14 साल के बाद यूके से मैंने डिग्री ली। जी। और मेरा प्रोफेशन आप जानते ही हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से था। जी। लेकिन मुझे कुछ एक चीज़ कमी लग रही थी, क्योंकि जब हमारे माशरे के अंदर जो हमारी रियल एस्टेट है ना, ये तकरीबन 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ चला रही हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग हैं जो इससे रोज़गार मिलता है जिनको। जी। तो हमारे पास बायलॉज नहीं है। तो एज अ वकील जब आप एक कानून पढ़ते हैं तो हुकूमत को आप सजेशन बेहतरी तौर पे दे सकते हैं, और यही हुआ कि मैंने 2018 के अंदर पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट डिप्लोमा करवाया। अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि अब तालीम इतनी महंगी हो गई है, ये एक लग्जरी के तौर पे आ रही है। आजकल आपको पता है जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो है वो लोग खाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं पढ़ने के निस्बत। सही। और जो कौमें तरक्की करती है ना, वो तरक्की हमेशा तालीम से करती हैं, और तालीम जो है एक दीवार होती है अमीर और गरीब के दरमियान। और अफसोस की बात है कि आजकल ये दीवार जो है ना वो ख़रीद ली है सरमायाकारों ने। जी। क्योंकि देखें बीच में एक बैरियर ला दिया है जिसमें एक अमीर और गरीब जो है ना उसकी एक लकीर खींच गई है। जी। और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें, हम कहते हैं कि वो, मिसाल दूंगा भी ईरान की। जी। ईरान एक कौम है। जी। वो कौम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 89.9% है। आपके पाकिस्तान में 65% लिटरेसी रेट है। 35% लोगों को तालीम से महरूम है। जी। आपके पास ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ आबादी है, उसमें से 10 करोड़ बच्चा आपका तालीम से महरूम है। अल्लाह। तो जब तालीम से महरूम होगा तो वो कौमें क्या एक होंगी। सही। और ये हर फ़र्द, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है उसकी पहली आयत जो नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम। जी। तो अल्लाह ने हमें जो पहली दीन की दावत भी दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही आई है वो तालीम के लिए। सही। तो इसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है। अच्छा, क्या वाकई ही जो ये तालीम है जो वो लग्जरी बनती जा रही है आपके नज़र में?
آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کو اگر کوئی پڑھائی کرنی ہے, اگر مثال ہے کیمبرج کی طرف جانا ہے تو لاکھوں روپے فیس ہے. جی جی ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہی نا چیزیں. بالکل. آپ ایک امیر کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا. دنیا میں آپ ویسٹرن, ابھی میرا دنیا گھومنے کا اتفاق ہوا, میں امریکہ گیا, دوسری جگہوں پہ گیا, وہاں پہ گورنمنٹ اسکول جو ہے نا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا. جو بچہ اس قابل نہیں ہوتا تو اس کو پرائیویٹ ڈالا جاتا ہے. تو آج ہمارے یہاں آپ پرائیویٹ اسکول میں جانے کے بعد بھی ٹیوشنز پڑھاتے ہیں. تو یہ ہماری تعلیم کا نظام تو نہیں ہوا نا. ہم تو یہ دیکھیں, ایک ذہن میں رکھیے گا, جب موبائل پہلی دفعہ آیا, جب انٹرنیٹ پہلی دفعہ آیا, تو لوگ ٹائم دیکھتے تھے موبائل کال اٹھانے کے وقت, اور یہ دیکھتے تھے کہ پیسے کتنے کٹیں گے. پھر یہ بیریئر کسی نے کاٹا نا کہ آج ایک فری میں ہر بندہ کال ریسیو کر رہا ہے. جی جی. تو یہ ہمارے سرمایہ کاروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی تعلیم عام کرو. اس سے کیا ہوگا, جب ایک غریب کا بچہ پڑھ کے جائے گا نا تو وہ کندھا لے کے تمہیں بھی اوپر لے جائے گا. اچھا, یہ پرائیویٹ اسکول جو اتنی فیسیں لے رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات چلتے ہیں. جی جی. اسی تو اتنی فیسیں لے رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے مطلب اندھی مچا کے رکھی ہوئی ہے کہ بھائی مینگو ڈے, اورنج ڈے, اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے پھر وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ہم کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں. مطلب مہینے کے اندر فیس کے علاوہ اتنے پیسے وصول کر لیتے ہیں وہ لوگ, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ پھر بدماشی ہے ان کی کہ بھائی جون جولائی کی فیس جو ہے نا ہمیں پہلے چاہیے. تو آپ ایز اے وکیل اور ایز اے سماجی رہنما اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ افسوس کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے, اور یہ کڑوا سچ ہے. جی جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے حکومتی طور پہ حکومت کو چاہیے کہ آپ دیکھیں رینٹ زیادہ ہیں. میں ایز اے ریئل اسٹیٹ پروفیشنل بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول کھول رہا ہے تو وہ رینٹ زیادہ دے رہا ہے. اب ظاہر ہے رینٹ دے رہا ہے, فیسیں دے رہا ہے, بجلی کے بل دے رہا ہے, تو وہ فیس کہاں سے نکالے گا؟ تو اس کے لیے جو نا حکومت کو اقدام کرنا چاہیے کہ ایمینٹیز پلاٹ دے. سر اگر اس کا خرچہ, ایک مثال دے رہا ہوں میں, 10 لاکھ بھی ہے تو وہ اگر 15 لاکھ کمائے گا چل جائے گا, لیکن وہ تو 70 لاکھ 80 لاکھ روپے مہینے کے. میں یہی بول رہا ہوں نا, ابھی میں نے آپ کو بولا نا کہ یہ جو کموڈیٹیز ہیں, جو ڈیلی یوزیج کی چیزیں ہیں, وہ لوگوں نے اس میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی. جیسے لوگ پہلے انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرتے ہیں نا, اب یہ ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے. مطلب کہ وہ رینٹ پہ جگہ لے لی جائے جی, اور اس کے بعد پھر یہ انڈسٹری بن گئی نا. یہ آپ ایک انڈسٹری آپ دیکھیں نا اس وقت یوٹیوب کے اوپر, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے فالوورز بڑھیں گے جی جی تو پوری دنیا کے اندر آپ کو اس کی کمائی ملتی ہے. صحیح. تو ایک آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح دوسرے پروفیشنز میں آپ کے پاس ایک فٹ بال میں رونالڈو نام آ جاتا ہے, پاکستان سے عمران خان ہے, وسیم اکرم ہے, اس طرح بڑے بڑے نام ہیں. جی جی. آپ ایک ٹیچر کو کیوں نہیں ایسا ایز اے مطلب آئیڈیل لے کے پیش کرتے؟ ٹیچر تو اصل سرمایہ کار ہے. ٹیچر تو ہر طریقے سے رول رہا ہے نا. اب کسی اگر پرائیویٹ اسکولز کے اگر آپ ٹیچرز کو اٹھا لیں, ان کی سیلری کسی چھوٹے علاقے میں چلے جائیں تو آپ 4 سے 5 ہزار روپے ملے گی, اور بڑے سے بڑے اسکولز میں چلے جائیں تو آپ کو 25 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ملے گی. دیکھیں, ہمیں اپنے استادوں کو عزت دینی پڑے گی, اور استاد کے لیے ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور جو ویلفیئر ادارے ہیں. دیکھیں, آپ جو ہے ایک سنگر کو تو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں, لیکن ایک اسکالر کو, مذہبی اسکالر کو یا ایک ٹیچر کو آپ وہ فیس نہیں دیتے. جب ان کی آپ حق مارتے ہیں, جب ان کا بھی تو پیٹ لگاؤ, ان کے بھی تو بچے ہیں. مطلب آج وہ ٹیچر جس نے مجھے پڑھایا ہے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں اس کے بدولت, اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں. لیکن وہ ٹیچر شاید اس کے گھر میں, ایسا بھی میرے بیچ میں واقعات گزرے ہیں, ان کے گھروں میں کووڈ آیا تو راشن کے پیسے نہیں تھے. تو یہ ہمارا المیہ ہے نا کہ جہاں استاد جو ہے بیچارہ وہ آج سفید پوش ہے, اس کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور ایک سنگر یا جو بھی ایک بزنس مین ہے کم سے کم. اور سب سے بڑی بات, ہمارے یہاں تقسیم کا پرابلم ہے. ہم جو ہے زکوٰۃ 2.5% ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو فون کیا کہ کتنے بندے ہیں, 100 بندے, ہم نے سوزوکی بھیجی, اور نہیں, سب سے پہلے حق ہے آپ اپنے گھر والوں, اپنے ملنے جلنے جو آپ کے لوگ ہیں, اپنے سامنے ان کو ایک ایک کر کے دیں. یہ حکم ہے اللہ کا, قرضہ حسنی دیں. اچھا فہد بھائی, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے بزم رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے وکیل صاحب سے, تو ان سے ہم مزید سوالات کریں گے اسی کے حوالے سے سید فہد جعفری صاحب سے, کہ جو آپ کیسز ہوتے ہیں, یہ جو عدالتی نظام ہے اتنا کمزور کیوں ہمارے, کیونکہ اتنے کیس چلتے ہیں لوگوں کے. غریب فیملیز تو بہت مشکل میں آ جاتی ہیں, ان کا وہاں پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے, اپنا ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ کہ فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے یہ نظام, اتنا 8-8 سال کیسز چلتے ہیں؟ امیر آدمی تو کر سکتا ہے, غریب کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے یہ. دیکھیں, عدالتیں اکثر جو ہے نا بیک لاگ میں بھری ہوتی ہیں. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ کیسز زیادہ ہیں اور ججز کم ہیں.
جی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر پروسیجر فالو بھی نہیں کرتے. مثال یہ ہے کہ کسی کا کیس ہے, وہ ایک بندہ آ رہا ہے پیشی پہ, دوسرا بندہ پیشی پہ نہیں ہے. اب ایک جج ہے, اس کے پاس کئی سو ہزار کیسز ہیں, تو وہ کیسے اس کی وضاحت ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا پرابلم ہے, لیکن اب اس کے لیے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ابھی جیسے ججز کی تعداد کچھ بڑھائی ہیں, اور آنے والے وقتوں میں دیکھیں اس کا پرابلم مین آپ جائیں گی تو مردم شماری. ہماری ایکچوئل اگر کراچی کی عوام آپ دیکھیں تو آن ریکارڈ 1 کروڑ 80 لاکھ ہے, لیکن آن ایکچوئل اس کی جو تعداد ہے وہ 5 سے 6 کروڑ ہے. اب جب اس کی فگر اینڈ فیکٹ ایکچوئل بک میں اگر 6 کروڑ لکھیں گے تو اس کے حساب سے تھانے بھی بنیں گے, اس کے حساب سے ججز بھی اپوائنٹ ہوں گے, اس کے حساب سے بجٹ بھی آئے گا. تو یہ سارا سینیریو جو ہے نا, یہ آپ اس میں گورنمنٹ اس میں بہتری کر رہی ہے, لیکن اس میں اور چاہیے گورنمنٹ کو کہ جب تک مردم شماری ٹھیک نہیں ہوگی نا, بالکل, اور یہ اس میں ہے کمی ہے, یہ میں یہ نہیں کہتا. ہاں کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تھانوں سے اور کورٹ کچہریوں سے, لیکن اب اس کے لیے ہماری جو وکلا برادری ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی این جی اوز بھی ہے جو فری آف کاسٹ لڑتی ہے. جی, اچھا, میں کیونکہ ابھی انرولڈ ہوا اور میرے ساتھ میرے جو دوست ہیں, ہم بہت سارے لوگ فری میں کیس لڑتے ہیں. تو ایسا کوئی آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتائیے گا, ہم فری آف کاسٹ. میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس سے ہوں, راؤ ثنا, وائس پریزیڈنٹ وومن ونگ کراچی. تو ابھی رمضانوں میں ہم نے وزٹ بھی کیے, میری ٹیم نے سی او محمد علی یوسف زئی صاحب اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے ہماری ٹیم کے جنہوں نے بہت حیدرآباد تک ہم نے وزٹ کیے جیلوں کے. تو ان میں کچھ قیدی ایسے ہیں بیچارے جن کی جو ہے سزائیں پوری ہو چکی ہیں, لیکن وہ ابھی تک اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. نہیں, آپ ہمیں بتائیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر اقدام کریں گے. اور رمضان کا مہینہ ہے, ہم شاہ رخ صاحب کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جہاں آپ کی ضرورت, میری ضرورت ہوگی, جہاں میری ٹیم کی ضرورت ہوگی, ہم مطلب فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو آزاد ہوں, عید پہ اپنے گھر پہنچے, جو بیچارے سزا بھی کاٹ چکے ہیں وہیں پر ہی ہیں. وہ بالکل بالکل بہت افسوس ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. انہی کے ساتھ بڑھیں گے شفاعت بھائی کی جانب. شفاعت بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میں بہت کچھ ایک کلام میں بہت خوبصورت آپ کی نظر پیش کروں گا. جی. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. میں سر اٹھائے چلا جا رہا ہوں جانب خلد, میں سر اٹھائے چلا جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے نبی کے
لب پر انا لگا ہوگا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اللہ ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان، اور شفاعت بھائی ہمیں خوبصورت سا کلام سنا رہے تھے. بڑھیں گے فہد بھائی کی جانب. فہد بھائی یہ بتائیے کہ موجودہ مہنگائی میں جو ہے اپنا گھر خریدنا ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے حکومت کو کوئی ایسی پالیسی نکالنی چاہیے، ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ عام جو رینٹ پہ رہنے والا شخص ہے وہ بھی اپنا گھر خرید سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت ایسے ہی اگر آپ کچھ سال پہلوں کی بات کریں 10-15 سال 20 سال پہلے، تو گورنمنٹ نے شاید مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت جو ہے MDA کے نام سے تیسرا ٹاؤن کے نام سے ایک لو ہاؤسنگ سوسائٹی نکالی تھی. لیکن ہمارا المیہ یہ رہتا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر آج میں کوئی ایز اے پرائم منسٹر کوئی کام کروں گا نا، تو میرے جانے کے بعد وہ دوسری جو حکومت آئے گی وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرے گی. تو اسی کی وجہ سے آج دیکھیں لاکھوں پلاٹ جو ہے نا وہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ولی وارث مطلب پچھلی حکومت ایسے کام کر کے گئی ہے. اب کرنٹلی طور پہ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر نا کوئی بائی لاز نہیں بنے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے. صحیح. جس طرح آپ ایز اے انجینئر ہو یا ڈاکٹر بننا اس کے ایک بائی لاز ہے. اب ہمارا علم یہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، کروڑوں لوگوں کا روزگار دے رہی ہے. جب تک اس کے بائی لاز نہیں ہوں گے اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ بینک سے آسان قسطوں پہ زمینیں ان کے پاس ہیں، اور ایک عام عوام کو ایک چھوٹی سوسائٹی بنا کے دیں، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ خاص طور پہ گورنمنٹ امپلائز اور دیتی رہتی ہیں گورنمنٹ اسکیمز آتی رہتی ہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بڑھ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے. مطلب آپ پیٹرول دیکھیں کہاں چلا گیا. آسان ہوتا ہی نہیں ہے. اگر جنہیں حکومت اسکیم نکالتی بھی ہے تو وہ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں لگتا، وہی لوگ خرید لیتے ہیں جو پہلے سے امیر ہیں. دیکھیں ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر نا پروڈکٹس کم بنتی ہیں، ہم باہر سے زیادہ چیزیں منگواتے ہیں. اب ساری چیزیں ڈالر پہ، ہماری کرنسی آپ دن بدن دیکھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو جب آپ ساری چیزیں جو آپ منگوا رہے ہو، آپ کی اب مثال ہے آپ کی سستا پلاٹ ہے، اس سے زیادہ مہنگا آپ کی کنسٹرکشن ہے اس میں. صحیح. تو یہ چیزیں دیکھیں، میں پھر یہ بولوں گا کہ آپ اپنے ملک کے اندر جب تک تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے، انڈسٹریاں یہاں نہیں لگیں گی. جب تک انڈسٹریاں نہیں لگیں گی تو آپ کے ملک کے اندر ہوگا کہ آج آپ مجھے بتائیے اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے جو یا کچھ اچھا پڑھتا ہے، اس کو یہ سوچا جاتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں. تو اب ہمارے یہاں تھوڑا سا سوچنا چاہیے آپ ہمارے اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے کہ عام جو ہماری آنے والی نسل ہے جن کو جین زی کہا جاتا ہے، ان کے لیے آپ تھوڑا سا نا ایک ڈپریسنگ ماحول نہ. آپ کراچی کی بات کریں نا، آپ کہ کل 2 بچے آپ نے دیکھا، آپ کے چینل سے میں بول رہا ہوں کہ وہ ایک ہی باپ کے 2 بچے بیچارے وہ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، ان کو ٹینکر والوں نے اڑا دیا. اللہ. اب وہ بیچارے جس گھر میں اس کی ماں ہے وہ 2 بچوں کی لاشیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی رمضان میں کوئی 17-18 واقعات ہو چکے ہیں ایسے. کراچی تو لاوارث ہوا نا. تو یہ انفراسٹرکچر پہ بیسک اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میں ایز اے بینگ اے لائر، ہمیں حکومت کو چاہیے کم سے کم جس طرح سیٹ بیلٹ پہ 10-15 ہزار روپے کا چالان لگا رہی ہیں، یہ جو ٹینکر مافیا ہے اس پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو بھاری بھرکم کوئی 70-80 لاکھ کا چالان ہو کہ ایک بندہ آپ مار دو، کم سے کم وہ تو ہو کہ اس کو ڈر تو ہو کہ میں مار کے چلا گیا. تو بریک فیل پہ وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ یہاں غریب آدمی وہ کورٹ تک جا نہیں پاتا، تو بریک فیل پہ وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کے تبصر سے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے دی بات، کیونکہ میری نظر سے گزرا ہے اور میں ویڈیو بار بار مجھے میں خود بھی فیل کرتا ہوں، انسان ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ساری چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ایک عام بندہ ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ تو ایک وکیل ہیں، آپ تو کسی طریقے سے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں یا کیس کر سکتے ہیں کچھ بھی. تو آپ نے کچھ اس کے اوپر کچھ دیکھیں، اس کے اوپر ہماری وہ ریسرچ چل رہی ہے، لیکن میں پھر یہی بات بولوں گا کہ ہمارے یہاں ایک سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ساری چیزیں اس میں حکومت ساتھ دے ہمارا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے کام کے خلاف نہیں. لیکن بات یہ ہے ایک ڈرائیور ہے وہ انڈر 18 ہے، اس کا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا، اس کو آپ کیسے ایتھکس. مسئلہ یہ ہے، میں پھر یہی بولوں گا نا، بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم ڈگری لے لیتے ہیں، ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہے. آپ کسی سے بات کر لیں لڑنے کے لیے دوڑ جاتا ہے، برداشت ختم ہو گئی نا. تو ہمیں رمضان ابھی 30 دن ہے،
यही मस्जिदें यही आबाद हैं और 1 तारीख को एक आप पहले वो आएगा ईद का दिन और ये खाली होंगी। खाली हो जाती है। बिल्कुल फात भाई, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी से मुझे बात याद भी आई कि रोज़े के टाइम ना ट्रैफिक इतना कोई गंदी तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, जिसका दिल चाहता है बस उसको घर जल्दी पहुंचना है, बस मुझे अफ्तार बस करनी है मुझे। रास्ते में भी हम शफात भाई हम साथ आ रहे थे, हम भी यही बात कर रहे थे कि शफात भाई ने मुझसे सवाल किया कि सबसे गंदा ट्रैफिक किस टाइम होता है। मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे शफात भाई ने कहा रोज़े के टाइम। मैंने कहा बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि जिसका जो दिल चाहता है बस वो घुसा चला जाता है कि मुझे रोज़ा पहले खोलना है। भाई ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपका जो है अगला रोज़ा जो है वो हॉस्पिटल में हो रहा हो या फिर कहीं और हो रहा हो, अल्लाह ना करे। तो इसका ख्याल रखें, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं। और कराची में तो इतनी सारी तंजीमात, इतनी सारी NGOs काम कर रही हैं कि आप पूरा रोड भी क्लियर नहीं करेंगे कि आपको जो है वो आपके हाथ में जो है पानी की बोतल भी होगी, खजूर भी होगी, बिरयानी का डब्बा भी होगा, वो वैसे ही आपको इतना कुछ मिल जाता है। तो रोड पे इफ्तार कर लें भाई, एक ज़रूरी है आपको, या तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आपके चक्कर में कोई और रुल जाएगा। तो इस पे भी आप जो है कुछ इस पे मैसेज दें आप। देखें बात ये है कि हमारे यहाँ जो ये इस्लाम है वो प्यार मोहब्बत और अमल से फैलाया गया। जी जी, यही इस्लाम, यही रमज़ान वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हालांकि वहाँ पे जो है इस्लामी कानून नाफिज नहीं है, लेकिन रमज़ान आता है उनकी चीज़ों पे आप उनकी चीज़ों 25%, 30%, 20% डिस्काउंट आ जाता है। जी जी, हमारे यहाँ ये होता है कि वो चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में रख दी जाती हैं और उसको मल्टीप्लाई, इसमें देखिए कुछ चीज़ें, हर चीज़ हम जो है ना फिर कमाने के बाद फिर उम्रे पे भी जाते हैं। जी, हम हर मलबा जो है ना गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। जी जी, देखिए गवर्नमेंट का तो अपना किरदार है, लेकिन हम अपना किरदार क्या करें। हम आप इस वक्त छोटी सी गली से जाइए और एक शॉप वाला होगा, दूध वाला या कोई भी, उसकी आधी इतनी सी दुकान होगी और रोड पे उसने घेरा होगा। सही, तो ये तो आपको गवर्नमेंट नहीं कर रही ना। सही, ये छोटे छोटे इकदाम जो हैं हमें, मैं फिर ये बोलूँगा आपकी तवज्जो से पेरेंट्स को और जो टीचर्स हैं वो एथिक्स सिखाएं, बच्चों को बर्दाश्त सिखाएं, खुदारा तालीम को आसान करें। आपने इसको जो है ना बिज़नेस बनाएं, लेकिन कुछ सिखाएं भी कि कल को 20 साल के बाद जैसे हमारे टीचर्स कहीं मिलते हैं तो हम उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। जी जी, लेकिन ये जो जेन ज़ी है, आप, मैं नहीं समझता कि क्योंकि उन्होंने माहौल ऐसा रखा हो, उनको पता है कि आप एक डब्बे की गेम की तरह कॉइन डालेंगे तो वो चलेंगे, आज आप फीस नहीं भरेंगे तो कल आप स्कूल में नहीं बैठ सकते। सही, तो उनको पहले के टीचर जो होते हैं ना, वो बच्चे नहीं भी फीस हो तो बैठा लेते थे। जी जी, आज के टीचर्स एडवांस 1 महीने की फीस जमा ना हो तो स्कूल आपको नहीं बैठाता। सही। तो ये एक हमारे, आपको भी ये सारे मामलात का पता है, तो आप लोग क्यों इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते? इन प्राइवेट स्कूल्स माफियाज के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखें कुछ दिनों पहले अनिल अंसारी साहिबा हमारे शो में आई थी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने तो ये बताया कि हुकूमत को ब्लैकमेल करती है माफिया। ठीक है, तो आप तो वकील हैं, आप लोग तो किसी तरीके से ब्लैकमेल होते ही नहीं है, और ब्लैकमेल वालों को तो वैसे ही आप अंदर कर देते हैं, तो फिर आप लोग कुछ एक्शन लेना इन लोगों। देखें बात ये है कि हमारे यहाँ मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि कुछ चीज़ें आप अगर ये चेक करें ना कि लेवल के, यहाँ आपने एक स्कूल खोल लिया, जी जी, बाद औक़ात तो यहाँ पे स्कूल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, एक ब्रांच रजिस्टर्ड है, 10 ब्रांचें खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं दायरे में एक इदारा नहीं हूँ। जी जी, मैं आपकी तरह एक यहाँ पे एक पाकिस्तानी हूँ, जो मैं वही दर्द रखता हूँ जो आप रखते हैं। सही। कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बूंद से कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिर है समंदर को नहीं लपेट अच्छा, इस टॉपिक पे मैं जब सवाल उठाता हूँ तो मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आना लाजमी शुरू हो जाते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि आज भी मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आएंगे कि यार तुम प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ ही क्यों बोलते हो। भाई मुझे फील होती है ना, ये चीज़ फील होती है कि कोई, अब मेरे पास मैसेजेस आए कुछ दिनों पहले कि आपने प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ क्यों बोला। जब मैंने वो स्क्रीनशॉट लेकर मैंने कहा ठीक है वोट कर लेते हैं कि आप माफिया हैं या नहीं है, और मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया अपने स्टेटस के ऊपर, तो लोगों के जो कमेंट आना शुरू हुए ना, वो गरीब बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता इनके स्कूल्स में, ये वाकई में बहुत सारे इस तरीके के मैसेज आए। मतलब सबको ये चीज़ फील होती है कि ये माफिया बन चुकी है, ये बहुत बड़ी माफिया। देखिए मैंने तो प्रोग्राम से जब स्टार्ट हुआ उसमें आपको एक बात कड़वा सच कहा कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना वो बाकायदा एक पैसा कमाने की इंडस्ट्री बन रही है। ऐसा ही है। तो जब आप उस इंडस्ट्री देखें, जब तक ख़त्म की नहीं होगी, ये जब इसमें सरमायाकारों को आगे आना पड़ेगा,
स्कूल्स खोलने पड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल खोलने पड़ेंगे, जैसे वो डायलिसिस सेंटर, हॉस्पिटल्स, ये चैरिटी JDC प्रोग्राम करा जफर रहे अब्बास साहब होते ने हैं, जो है वो जैसे स्कूल खोला है। JDC और जी, जी। सैलानी और भी लोग जी, हैं जी। कर रहे हैं काम। इसी तरह और सरमायाकारों को खुद आना पड़ेगा जी, जी। और खुद आके उनको बाकायदा स्कूल्स के ऊपर काम करना। जब ये हटेंगे, क्योंकि सरमायाकार ही पीछे है, सही। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है भैया, लेकिन इसकी जो बैकबोन उठा के आप देखेंगे ना, इस दीवार को सरमायाकार खुद तोड़ेगा। जी, जी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इंटरनेट जब आया तो महंगा था, जी, जी। एक किसी सरमायाकार ने आके इतना आसान कर दिया कि आपको और मेरे यहाँ पे एक पैकेज करा के फ्री में हर बंदे के पास। जी, जी, जी। इसी तरह क्या होगा, जब एक सरमायाकार इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएगा जी, जी। तो ये माफिया खत्म होगी। और मैं ये बात समझता हूँ कि जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉइंट आउट होती है ना, वो खत्म हो जाती हैं। जी, जी। 2 4 5 6 साल ये जो आपका सोशल मीडिया का दौर है ना, मगर पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो बंदा पॉइंट आउट कर रहा होता है वही खत्म हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। देखिए वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये आपकी कहीं भी बात तो रिकॉर्ड होती है या ना। तो खत्म हो जाता है या खत्म कर दिया देखिए जाता है। शाहरुख भाई, आज मैं और आप बात कर रहे हैं जी, जी। ना, आप रहें मैं नहीं रहूं, जी, तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। ये 20 साल के बाद भी ना, 40 साल के बाद जी, जी। ये आज हिस्ट्री में लिख दिया गया। जी, जी। तो मेरी बात तो नहीं बंद हो सकती ना, मैं बंद हो सकता हूँ या आप बंद हो सकते जी, हैं, जी, तो जी। बात तो नहीं रुक सकती। तो बात तो अल्लाह ने रखी है और वो बात हक की है, और वो ज़ाहिर कर रहे हैं, यही हमारा दीन हमें सिखाता है सही। कि आप सच बात करो और हक की बात करो। तालीम को आम करना पड़ेगा। और उसमें मैं आपकी तवज्जो से, आपके चैनल की तवज्जो से सरमायाकारों को कहूँगा कि इसके अंदर खुद आएँ। जब तक खुद नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के साथ तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है हमारी, जी, जी। लेकिन सरमायाकारों को भी इसके अंदर खास तौर पे फोकस देना पड़ेगा। अगर जब तक वो फोकस नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। फात भाई, आप एक वकील भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं, तो आपके पास तो आप वकील है तो वकालत के हिसाब से आपके दोस्त यार होंगे, बिजनेसमैन है तो और बड़े बड़े लोग होंगे। तो आप इस टॉपिक पे क्यों आवाज़ नहीं उठाते? इस टॉपिक पे लाजमी आवाज़ उठाएं कि एक तो इशू तो दूर हो, कहीं ना कहीं से तो दूर सर हो। देखें, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे मेरे दोस्त यार और जो मेरा ताल्लुक़ रहता है NGO से, सैलानी से या JD से, इनसे और भी उनसे काम करता रहता हूँ, तो वो कर रहे होते हैं काम, मैं उनको आइडियाज़ भी शेयर कर रहे होता हूँ। और कुछ मेरे ऐसे सरमायाकार दोस्त हैं, वो भी कर रहे हैं बेचारे काम, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे। लेकिन जब तक हर बंदा इसमें नहीं उठ कर आएगा, मैक्सिमम उसमें अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आपकी तवज्जुह से होता ये है कि चैनल्स लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो क्या पता इस वक्त कोई देख रहा हो। जैसे कल हमने एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक गवर्नर साहब ने एक वीडियो देखी, किसी ने भेजी उनको, उसमें क्लाउन था, उनके पास बाइक नहीं थी, पैरों में दर्द था उनके, वो किसी ने वीडियो उनको शेयर की, उन्होंने बुलाया उनको बाकायदा और बाइक गिफ्ट कर दी। जी, जी। तो क्या पता ये कोई प्रोग्राम देख रहा हो, किसी सरमायाकार के मतलब बड़ी रातें चल रही हैं, इसके तवज्जुह से उनके दिल में नहीं किया है। और देखें, कुन फयाकुन है ना, अल्लाह ताला तो कहता है हो जा, तो क्या पता किसी को राजी कर दे। सही 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 सही। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ेंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब और इनका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिलक्स टी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हरम प्रोडक्ट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पैंट, रंग ज़िंदगी का नेल्सन पैंट की खुसूसियत ये है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जो कि आप कम पैंट की मकदार में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। बढ़ेंगे महक कफ़ील साहिबा की जानिब। महक, क्या सुना रही हैं हमें? जी। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जावाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जावाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर
मेरे आका जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, भी खुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। अजमेर का साथी हूँ, अजमेर का साथी हूँ, बगदाद का पैमाना भी खुद किए देते हैं। जी चाहता है सोफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन के तो दर्शन हो, दर्शन के तो दर्शन हो, नजराने का नजराना भी खुद किए देते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे सना की जानिब। सना, आप कुछ पूछना चाह रही हैं फात भाई से? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब तालीम पे हमने आज बात की है, एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत की ज़रूरत है, नमाजें हैं, ईमान की ज़रूरत है, ऐसा है? जी ऐसे ही, क्योंकि ईमान नहीं है दिलों में, नमाजें पाबंदी से पढ़ी जाती हैं, बच्चा बच्चा हाफिज़ मिलेगा आपको। पहले ज़माने में हाफिज़ भी इतने नहीं होते थे लेकिन ईमान कायम था। अब ईमान और तरबियत की बहुत ज़रूरत है। हम एजुकेशन पे तो करते हैं लेकिन तरबियत नहीं हो रही घरों में, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैंने आपसे ये भी कहा कि हम ना, वही बात आपने इसको ऐड करके आगे कही कि हमारे यहाँ जो है ना वो बेसिकली तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है तरबियत। और तरबियत जो है वो पेरेंट्स का भी काम है, पेरेंट्स के साथ जो है वो उस्ताद का भी काम है, बिल्कुल, और माशरा जो बड़े हैं, माशरा। असल में वही अभी शाहरुख ने जैसे कहा कि रमज़ान का रोज़े का वक्त होता है और लोगों को जल्दी जल्दी लगी होती है, इसी को कहते हैं और यही बर्दाश्त और यही रमज़ान है, यही हमें बर्दाश्त सिखाता है, आपस में एक होना सिखाता है। क्योंकि मुसलमान है, हमें फ़िरका वारियत, कौम, इन सब से निकल के देखें ना इस वक्त दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनसे फ़िरका कौमियत नहीं पूछी जा रही, ये देखा जा रहा है ये मुसलमान है। तो हमें अभी भी होश के नाखून लेना चाहिए। ये देखा, वो यहूदी तो ये देख रहे हैं कि हम मुसलमान को मार रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि अच्छा वो फला मारा रहे, वो तो मतलब वो तो काफिर था, अपने पास ही जो है आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। बस एक यहूदी है जो बेचारा, वो सबको बेचारा क्या लानती, वो सबको मुसलमान कह रहा है। देखिए बात ये है कि हमने अपने दीन को जो है ना दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। बिल्कुल, कुरान हम तर्जुमे से नहीं पढ़ते, बिल्कुल, और शरीयत जो है, हम जो है ना, मिसाल ये है कि हमें जो हम सबसे पहले हमारी जो तालीम है ना उसके अंदर आप देखिए कि हमारी दीन की तरफ से दूरी हो गई। हमारे दुनिया के अंदर स्कॉलर्स हैं, वो दुनियावी तालीम भी सीख रहे हैं और दीनी तालीम भी सीख रहे हैं। सही। आप अगर सल्तनतें उठा के देखें, खात्मा जो हुआ है उसी वजह से हुआ कि हम एक जगह स्टक हो गए। आज हमारा कोई शरई मसला होता है ना, बिल्कुल, तो आउट ऑफ वे कोई आलिम, बहुत से, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। इसी तरह आप जितने मुफ्ती हैं जो बाहर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आप उनसे पूछें तो हर जवाब देते हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारे जो मुफ्ती कराम स्कॉलर्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आलिम दीन बन रहा है उसके साथ वो प्रैक्टिकली जो है वो दुनियावी तालीम भी सीखे, ताकि माशरा की दीन क्या है, जो आम मसले मसाइल है वो शरीयत है। बिल्कुल, तो शरीयत के लिए आपको दुनियावी और दीनी तालीम दोनों सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा उस्ताद के साथ एक अच्छा शागिर्द भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही सही। फात भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते हमारे नाजरीन को? मेरा आप के तवज्जुह से इस पूरी कौम को एक सिंपल मैसेज है कि आपस में एका इख्तियार करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों का एहतराम करें, और
लेडीज़ का एहतराम करें, क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ औरत, अल्लाह ताला ने इंसान को, अगर आप देखें औरत का मुकाम जो है वो इस्लाम में आने की बात उससे पहले नहीं था, इस्लाम में आने के बाद औरत का मुकाम बना। जी और ये रातें हैं इसमें शब कदर है, जी इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मामला चल रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें और दुआ करें तमाम आलम इस्लाम के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुँचा। कल होगी बज़्म रमज़ान में आपसे मुलाकात। देखते रहिए बज़्म रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।